Beskang 2021 bisini April talono Assam hasteo ngani thangwi tongo Assam Assembly election poriborton dorkar Pramod Boro sorkar okok bothomano beskango tonoi tangsalo haino hai kaisa kotor bike rally ni bisingtei chongmari ni pirmungo ongkhorka UPPL bodol resamung tei musamung ni bisingtei o salni bike rally na tuidulka UPPL bodol ni tang okra Pramod Boro UPPL जिंदाबाद koktoma thumnai rokni singmongo tamoni bagi selaimong nangkokmani aboni phirokmongo UPPL ni tangokra Pramod Boro saka মানুহৰ ধাৰণা বহুত কুচ হ'ব পাৰে তো গতিকে ধাৰণা মানে নচলিব কথাটো হৈছে কি বাস্তৱটো হৈছে UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু 30টাতকৈ অধিক আসন লৈ পেলাই গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া UPPLত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে কাৰণ যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামাই নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই ভূমিৰ পাট্টা দিব পৰা নাই খালি ভুৱা ৰাইজক কৈ আছে কি UPPL আহিলে ভূমি নেদিব আপুনি কি কৰিলে 17 বছৰে কিয় ভূমি পাট্টা নেদিলে ৰাইজক কিয় অধিকাৰবিলাক প্ৰদান নকৰিলে ভাষা সংস্কৃতি কিয় মানে ভাবুকি আহিল বুলি মানুহবিলাক ক'ব লগা হৈছে আপুনি কিয় এই ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কাম কৰিলে গতিকে আজি এই কথাবিলাক যেটো BPF কৈ আছে ইয়াত একো নাই আৰু তেখেতে সংকিত হৈ জিটি কথা কৈ আছে কিন্তু বাস্তৱটো ৰাইজে জানে আৰু এতিয়া ভয়মুক্ত এটা BTR আমি গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ দাদাগিৰি আৰু নচলিব তেখেতে ইউথ বিলাক পঠাই বিভিন্ন জায়গাত আমাৰ ফ্লেগ বিলাক মানে চুৰি কৰি আছে ফ্লেগ বিলাক চিৰি আছে বিভিন্ন মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালিও কোকৰাঝাৰত মাৰপিট কৰিছে 17 বছৰত খালি মাৰপিটে কৰি আছে যুৱকসকলক মদ ভাং খুৱাইছে মাংস খুৱাইছে মাৰপিট কৰিবলৈ শিকাইছে এইটো দি সমাজ গঢ়িব নোৱাৰে আৰু আমি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ গৈ আছো যত নেকি যুৱকসকলে এটা গুণগত এটা শিক্ষা লৈ পেলাই সকলো প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰিব বিজেপি কি ক'ব এজনকে হাগ্ৰামাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল ত্যাগ কৰিছে ব্লেক ডৰ লৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে ত্যাগ নকৰিলে তেখেতসকলে ভৱিষ্যত নাই যোনে হাগ্ৰামাৰ লগত থাকিব তাৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস হৈ যাব এই কাৰণে সবে লাহে লাহে কৈ ত্যাগ কৰি গৈ আছে BTR চুক্তি আপোনালোকে সফল ৰূপায়ণ কৰিব যদি চৰকাৰ গঠন কৰে কিন্তু BTR চুক্তিৰ অন্যতম স্বাক্ষৰকাৰী দুটা দলৰ বিভক্ত বিশাউৰেগ্ৰা আৰু বিফেৰেংগা এতিয়া স্বাক্ষৰকাৰী নহয় এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে গতিকে ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে ৰেসপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব আৰু আমি BTRত চৰকাৰ গঠন কৰি আমাৰ যেটো BTR চুক্তি 100% ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিম থ্যাংক ইউ चिरां जिल्लानि काजलगाव जोंहा सब डिभिजनाव सोलायनायनि मोनसे रेली जानो थांगासिनो दङ आरो बे रेलियाव रोजा रोजा जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों
बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि रायजोफ्रा बाहागो लादों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै मेसेजआ क्लियार जागोन जे काजलगाव साब डिभिजननि सिङाव जिखिनि जोंहा सिट दङ मोनसेबो सिटआव एबार बिपिएफआ देरहाया इउपिपिएलआनो देरहागोन आरो इउपिपिएलआनो मोनसे गोख्रों सरकार दागोन बेयो रोखा जाबाय सार बर्थमान पृथ्वी राजआ बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिराद गाज्रि माबा सोगासिनो दङ बिनि सायाव मा बुङो पृथ्वी राजनि खोथाखौ लाना रायजो राजाफ्रा जेबो साना बियो गावनो गावनि भबिष्यतखौ धंस खालामगासिनो दङ दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन जौ बथल लोंनायनि फेसबुकआव हगारो बेबायदि मानसिया समाजाव जेबो আমি গেটত কাটি শুভারম্ভ কৰিম সকলো বাইক ৰেলী উপস্থিত থকা বন্ধুসকলক শুনা কথা হ'ল আমাৰ এই ৰেলীখন আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো ইটা কাটি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিম সকলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ডিচিপ্লিনভাৱে যাতে বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ সভাপতি মহোদয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ইটা কাটি আমাৰ ৰেলীখন শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে যেনেকে নহওক যি কি নহওক বিনিময়ত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এই কাৰণে হিল দল ভাঙি যি কি নহওক প্ৰগ্ৰামে নহওক ইউপিপিএল আজি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে চবেই ওলাই আহিছে ইয়াত বড়ো মাইনৰিটি বঙালী অসমীয়া চব জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ওলাই আহিছে একমাত্ৰ মানুহে বিচাৰিছে যে পৰিৱৰ্তন লাগে কোনো কাৰণত হাগ্ৰামাৰ এই দুৰ্নীতি অপশাসন দমন নীতি আৰু নালাগে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে শান্তি বিচাৰে নিৰাপত্তা বিচাৰে আৰু সকলো সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে 17 বছৰে মানুহ আমাৰ ৰাইজক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰে বঞ্চিত কৰিলে এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে ভূমিৰ অধিকাৰ লাগে আৰু আমি ইউপিপিএলে কৈছো যে চৰকাৰত অহাৰ লগে লগে 6 মাহৰ ভিতৰতে ৰাইজৰ যিটো মাটিৰ সমস্যা ভূমিৰ সমস্যা এইটো সমাধান কৰি দিম আৰু নিবনুৱা সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা আমি কৈছো বছৰত 1 লাখ কৈ 5 বছৰত 5 লাখ আমি নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম গতিকে আজিৰ সময়ত ৰাইজে এটা নতুনত্ব বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে উন্নয়ন বিচাৰিছে নিৰাপত্তা আৰু শান্তি বিচাৰিছে বিশেষকৈ চিৰাং জিলাত বিটিআৰ অঞ্চল চিৰাং জিলাৰ বিশেষ সমস্যা কি আৰু এই চিৰাং জিলা বিশেষত্ব কি আপোনালোকৰ ইউপিপিএলৰ দৃষ্টিত কেনেদৰে আপুনি জয়লাভ কৰিব চিৰাঙত চিৰাঙত আমি 7টা সিটত জয়লাভ কৰিম আৰু চিৰাং জিলাৰ স্পেচিয়েলিটিটো হ'ল চন্দন ব্ৰহ্ম চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব মন্ত্ৰী বুলি কৈ চবে ৰাইজক সুধিলে আপুনি গম পাব গোটেই অসমত গম পাই গৈছে চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম কেবিনেট মন্ত্ৰী হয় কাজলগাঁৱত এখন হস্পিটেল আছে এই হস্পিটেলটো ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট কতো বনাব নোৱাৰিলে এই অঞ্চলৰ স্কুল কলেজ বনাব নোৱাৰিলে দলং বনাব নোৱাৰিলে কোনো নিবনুৱা সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে তেখেতে নিজৰ ঠিকাদাৰবিলাক বিআৰপিএলত সোমাই পেলাই কোটি কোটি টকা কামাই আছে কিন্তু আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে একো নকৰিলে খালি মদ ভাং খাই ৰাইজক তাচ্ছিল্য কৰে ৰাইজক মানে বিভিন্ন মানে তেখেতে হিংসাত্মক কথাবিলাক কয় এইখিনিৰ কাৰণে আজি ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈছে আৰু বিপিএফক আজি যে ৰাইজে ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাব বিচাৰিছে ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল চন্দন ব্ৰহ্মৰ দুৰ্নীতি অপশাসন ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু দমন নীতি আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বিপিএফৰ যিটো অপশাসন আজি জব কাৰ্ডটো নিজৰ হাতত লৈছে ৰাইজক দিয়া নাই পিএমঅ'ৰ ঘৰ বনাই দিম বুলি পইচা খাইছে ঘৰ বনাই দিয়া নাই ৰেচন কাৰ্ড দুখীয়া ৰাইজক দিয়া নাই মাটিৰ পাট্টাটো দিয়াই নাই সব সমস্যাবিলাক আজি বিপিএফে কৰিছে এই কাৰণে বিপিএফক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাই ইউপিপিএলক যোৱাবাৰৰ 4টা জিকিছিলে এইবাৰ 3টা প্লাছ হ'ব 7টা সিট চিৰাঙত ইউপিপিএলে জিকি পেলাই এটা শক্তিশালী যিটো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে বিটিআৰত এই চৰকাৰ গঠন কৰাত চিৰাং জিলায় বিশেষ ভূমিকা ল'বলৈ গৈ আছে ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন জনসভাত আপুনি কৈছিলে ইউপিপিএলত ইতিমধ্যে যোগদান হৈ আছে আৰু ভোটৰ আগদিনাখনো বহু লোকে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিব আজিৰ তাৰিখত ইউপিপিএলৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান 14 লাখতকৈ আমাৰ সংখ্যা বেছি হ'ল আপুনি বিশ্বাস কৰিব যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 3টালৈকে মই জইনিং কৰাইছোঁ আৰু আধা জইনিং কৰিবলৈ ৰৈ গৈছে তো আজি আৰু আকৌ জইনিং আৰম্ভ হ'ব গতিকে এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যিমান হাৰত জইনিং হৈ আছে ভোট দিবা সময়তো আৰু মানুহবিলাক আহি মোক জইন কৰাই দিয়ক মই ভোট দিম এনেকা লাইনত গৈ আছে এতিয়া গতিকে আমি ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ সন্মান কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাইজক চিনিব বিচাৰে আমি ৰাইজক সন্মান কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰাইজক দমন কৰিব বিচাৰে আমি ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ
হাগ্ৰামা মহিলাৰী যুৱকসকলক মদ ভাং খুৱাই মাৰা মাৰিবলৈ কৰিবলৈ শিকাইছে। আমি যুৱকসকলক এজন সুস্থ নাগৰিক, ভাল শিক্ষা লৈ সুস্থ নাগৰিক হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজে এতিয়া পৰিৱৰ্তন যে লাগে, এই ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়া গম পাই গৈছে, এইকাৰণে পৰিৱৰ্তন আহিব। আপোনাৰ মুখেৰে এবাৰ লাষ্ট শুনিব খুজিছোঁ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ। পরিবর্তন দরকার, পরিবর্তন দরকার, পরিবর্তন দরকার। এয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া IPPL সভাপতি ইতিমধ্যে তেওঁ উদ্বোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এই বিশাল বাইক ৰেলী এই কাজলগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই কেমেৰা পাৰ্চন সভাপতি মহোদয় ফিতাখন কাটিব, শুভাৰম্ভ কৰিব। পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ। UPPL জিন্দাবাদ, UPPL জিন্দাবাদ, প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ, UPPL জিন্দাবাদ। yang tei khaksa phasing baigri lipaimani yagulo Assamni Udalgiri amsayo khlaijaka tei kaisa songbari ni pirmung Pandawo narwai ongi manjagikha Tripura hasteni IPFT MLA Brishaketu Debbarma tei IPFT ni haste leader Buddha Debbarma. Hasteo simia hasteni phataro thangaibo hani bwsarokni bagui khorang tisawi koknaraknani bagui ringkhojaka IPFT ni MLA tei ojamarok. Tangsalo Assam hasteni Udalgiri amsayo luajijak Peace, Change and Equal Rights of BTR People. O kok bothmao luajijak Pandawo kok sana thangai IPFT ni MLA Brishaketu Debbarma shaka. UPPL का जो यहाँ का कैंडिडेट गोविंद माधवी जी का आज यहाँ पे 18 जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एकत्रित हुआ है और इस मंच में बैठे हुए मैं देख रहा था कि आज का प्रोग्राम को यहाँ पे ऐसा माहौल मैंने देखा कि आज इलेक्शन का कैंपेन नहीं, ये इलेक्शन का जीतने का माहौल जैसा आज मैंने महसूस किया है। तो आज इतना ऑर्गेनाइजेशन की एक मंच में प्रमोद बोरो जी को समर्थन करते हुए जो एकत्रित हुआ है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख को जो यहाँ का इलेक्शन बनना होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोग जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है हम लोग 100% जीत गए हैं, 100%। यहाँ पे आज इस मंच में जितना स्टूडेंट्स विंग का ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का दीपेन बोडो जी, BTR गोरखा समाज का दीपक Niralaji and all मुदाही कक्षारे स्टूडेंट्स यूनियन से जल्दी देगा। ऐसे करके सभी के नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है सभी के पास। जितना भी 18 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आया हुआ है, सभी लीडर्स को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और यहाँ पे जितना भाई बहनों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जहाँ से आया है सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने जो अभी BTR आपके रीजनल लाइक आपके काउंसिल में हुआ है, BTR बोडो टेरिटोरियल रीजनल जो एकॉर्ड हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की साथ, वो एकॉर्ड किसके लिए हुआ, किसका मूवमेंट से हुआ, वो आप सभी को पता है।
यहाँ पे आपसू का हमारा लॉरेंस जी है, लॉरेंस जी, और अभी यूपीपीएल का जो प्रेसिडेंट प्रमोद बोरो जी है, उन लोगों की मूवमेंट के लिए ही आज बीटीसी में डेवलपमेंट होने जा रहा है। कैसा डेवलपमेंट? आप लोग इतिहास में कभी देखा है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में एनआईटी, मेडिकल कॉलेज एंड आप यहाँ पे एग्रीकल्चर, सभी सेक्टरों में जो डेवलपमेंट होने के लिए जो एफर्ट हुआ है उसको वास्तव रूप देने के लिए मूवमेंट जरूरी है, और जो एफर्ट हुआ है उसको अभी वास्तव में लाने के लिए आप लोग बीटीसी में किसी भी तरह प्रमोद बोरो जी को एक बार बिठा के देखिए, उसकी बात देखिए, वो एफर्ट में जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है वो कोई सारा वहां पे वास्तव में लाने के लिए आप लोग प्रमोद बोरो जी को बीटीसी में बिठाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने देखा कि 18 स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मौजूद होके प्रमोद बोरो जी को सपोर्ट करने के लिए एक साथ हुआ है। मैंने सुना कि सिर्फ नॉट ओनली 18 और भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसू के हमारा जनरल सेक्रेटरी लॉरेंस जी मुझे बोल रहा था, और भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कांटेक्ट में है जो प्रमोद बोरो जी को हेल्प करने के लिए कांटेक्ट में है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन 7 तारीख को आप लोग नहा धोगे प्रमोद बोरो जी को, और उसके समर्थन जितना भी 40 सीट में कैंडिडेट दिया हुआ है उस कैंडिडेट को आप लोग जिताइए। यहाँ से जो गोविंद बसुमतारी आपका कैंडिडेट है उसको जिताना है। क्यों जिताना है? क्योंकि वो लोग आपका एरिया को, आपको काउंसिल को और भी डेवलपमेंट करना चाहता है। जैसे जनरल एरिया में जैसा डेवलपमेंट है ऐसा अभी भी आपका काउंसिल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रास्ता, पानी, जल सभी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, और जो स्टेप लिया है, जो एफर्ट में लिखा गया है वो सभी वास्तव में लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो ऑटोनोमस एरिया में हम लोग जो जनजाति हो या बोडो हो, नॉन बोडो हो, असमीज हो, गुरखा हो, सभी को हमारे संविधान में जो राइट, जो अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पे सांताल है, उड़िया है, सभी को अपने अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार कैसे मिलेगा? वो अधिकार वो बीटीआर की जो एकॉर्ड हुआ है उसमें ही वो अधिकार सब कुछ लिखा हुआ है। अभी आप लोगों का ड्यूटी यही है, उन लोगों को जिताइए और पावर में बिठाइए और यहाँ में परिवर्तन लाइए, तो ही आपका एरिया का, आपका जो नजदीक में है जो काउंसिल है वो डेवलपमेंट होगा और आप लोगों का सभी का उपकार होगा। एंड स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स की जो विंग्स है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग काम कीजिए प्रमोद बोरो जी के लिए। वो प्रमोद बोरो जी पॉलिटिक्स के आने के बाद जब आपसू में था तब से
आप लोगों का भलाई के लिए, आप लोगों के अच्छे के लिए सोचने के बाद ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो एकॉर्ड किया है। ऐसे एकॉर्ड आप लोगों कभी देखा है? कभी कोई भी नहीं किया। सिर्फ प्रमोद बोरो जी आप जब कर रहा था, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, तब से ही आप लोगों के लिए सोचा है, आप लोगों के लिए आप लोगों की भलाई सोचता है, इसीलिए आज बीटीआर हुआ है। इसीलिए आप लोगों को फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसको जिताइए और 12 तारीख को ये आज जो ऐसा माहौल हुआ है, 12 तारीख को फिर से ऐसा माहौल, ऐसा नाच गाना एंजॉय और करेंगे हम लोग। फिर से एडवांस आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ 12 तारीख के लिए। और यहाँ पे परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन का जो आज हम लोगों ने देखा है, ये मंच पे बैठ के मैंने देखा है, परिवर्तन जरूर होगा। और जितना आज ये 18 ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आज से पूरा फुल आपका जो शक्ति है लगा दीजिए, तो ही परिवर्तन हो सकता है। फिर से मैं सभी को नमस्कार करते हुए एंड एडवांस सभी को मैं कांग्रेचुलेशन कि हम लोग परिवर्तन हो गया है। आज सिर्फ 12 तारीख का इंतजार में है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।